हाय नमस्कार मो ना गणेश आउ ये है आमर मालिक जी गाड़ी चलाउଛନ୍ତି जहाँ तो आप देखिथे प्रॉपर वीडियो रे देख मुझे कौन कहूँ जापारे कि मो पाटे पशि जाऊँ ठंडा लगुच बस माउथरे कही दूसरी मना गणेश आउ जी ए गाड़ी चलाउଛନ୍ତି ना नारायण प्रधान आउर मनर पशि गोटे चिंताधारा जे दान धर्म करने निहाती दरकार एबे राति 11:30 पाखापाखि गलानी आउ आम जाऊँ राति किसी असहाय लोक मानक किसी दान करने देखा केते लोक अच्छा केते लोक आम दान कर देखूँ वीडियो देखूँ वीडियो माने आपको कौन खुशी लगुच कौन ना आप कमेंट जनातु ये विषय भाई किसी कौन कह कहू ना कौन आम टे दान धर्म करने जीवु आ मन एत खुशी लगुच लोक को जहाँ राति बिकाली आम खाया देवु आम आज जाऊँ किसी लोक को सहयोग करने कि क्या खाया मिलूँ कि न मिलूँ आम टे आज दाबा को जीवु जस्ट देरी आम 11:30 है 10 लोक को उठा उठी कर आसू कि खाई थी कि न खाई थे किंतु आमर मनोभाव एरा आम सबुदिन भिड पकईबी आपण मैंने भी लोक मान दान करूँ दान धर्म ठार बड़ पुण्य कोटा ना चलते देखिए केते लोक अच्छा बस स्टाण्ड को आम आसचु बर्तमान बस स्टाण्ड को आम आसचु बस स्टाण्ड पूरा खाली अच्छी लोक मान देखिए किए लोक भी ना ये गोटे बस आमर अंकलटे किसी पचार देखे कौन कहते आम देखो आम ओनर आम कैमेरा क्वालिटी भल ना कैमेरा आम गोटे सेकेंड हैंड किणवा आगे ना गोटे भल फोन किणवा देखिए कौन कहूँ बिरियानी देख दिखाई पड़ारे कैमेरा तो ठीक से आसुनी अंधार तथा आम दान धर्म करवा निहा दरकार बस स्टाण्ड लोक पूरा खाली ए कहीं ना ये किए गोटे बस माँ ना किए माँ भल लगे कहतु ये बिरियानी खाऊना चलो ये लोग खाऊना तो चलो ए आम देखा आग को जाची की दिया बिरियानी एट लोक शोचती शायद सी पैसा वाला थे ना भाई तो भले पचार लोकटा किए थो शोचती भाई पूरा शोई पड़ती भाई भाई डाक दिया पूरा खाली बस स्टाण्ड भाई आम डाची देउछंती बापा 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 डाकी देउछंती समस्त अंकल को ना एपटे बापा बापा डाकती जेहेतु गंजाम जिले भी लोक मान बापा डाकती हाँ देख अंधार देखा भले देखो अंधार देखा क्लीयर बिल्कुल किसी आसुनी दौरान तो बस देखिए आउट पड़ जा बांटे बिरियानी बंटा हो आज स्पेशल कह जहाँ भी आम भाई मन खुशी जे आज एटा बांटिया से बांटिया भल भाई चेहरा देखो बैग धरी बुलूँ बस स्टाण्ड सुनसान है बर्तमान को 4-5 लोक थे बिया सरला बर्तमान आम जाऊँ देखुचु कौटे कौन लोक अच्छे कौन देखिकी क्या पेट कौन न खाली थी आम टे दाबा को जाऊँ देखो रास्ता पूरा सुनसान मार्केट रे कई ना पूरा सुनसान भाई मोर आम चलीचु शीत लगुच शीतर तथा भाई मनर टे भक्तिभाव अच्छी गरीब निरीह लोक भाई चलते मार्केट पूरा सुनसान भाई आम चलते भाई कह किसी कह भाई किसी जाऊँ लोक पाखक गले जहाँ कह बर्तमान गाड़ी चलाऊँ बर्तमान गाड़ी चलाऊ भाई लोक पाख गले देखते लोक भी देखा मार्केट पूरा सुनसान पड़ी आउट अलिया कथा पड़ी सब आम ओडिशा बस किसी लोक असे अच्छे एत ना देखा जो अच्छे आम गुड़ा लोक अच्छे आम देदेबू بغنيتها خالص بدلت روح الخلف आम डरी छानिया मु लोक ना लोक ना तो ताले आप भारी पड़िया ना किसी कुकुर खाते किसी डरियार ना आम अच्छे देखो 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 कुकुर मैंने बहुत
ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ପେଚି ଖଣ୍ଡେ କୁକୁର ହବନି ତ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଆସୁଛି ଦେଖ ଭାଇ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଗୁଡ଼ା ଲୋକ କରିକି ଆସିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଭାଇଙ୍କ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ବି ଭଲ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଦେବ ଏଇ ଦିଆହେଲା ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ତାକେ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କେ ଦବୁ ତାଙ୍କ ସାହି ତାଙ୍କ ସାହି ଦେଖ ସାହି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗି ଦେଇକିରି ପଳଉଛୁ ଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ବୁକୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସେପଟ କେତେ ଘରେ ଦେଲେ 10 10 10-15 ଦେଲୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟି ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ଲୋକ ଆମେ ଏତେ ପାଉନୁ ରାତିରେ ନା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଦେଲୁ ବାସ୍ ସେମାନେ ଦେବେ ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଖତମ କରୁଛୁ କ'ଣ କୁହ ନମସ୍କାର ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କୁହ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ କାଲିକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ହଁ କାଲି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ କ'ଣ କୁହ ମୁଁ ସେ ବାପାକୁ ଦେଲି ହଁ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ମୁଁ କିଛି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ସେ ବାପାକୁ ଦେଇକିରି ଆସିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଯିଏ ନ ଖାଇଛି ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ବାସ୍ ମୋ ହୋଟେଲକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଟେଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ପରିକା ପଡ଼ିଛି ଅଲସୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ହୋଟେଲ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମହଲା ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଏଠି ଲଜ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ଆମ ନମ୍ବର ବି ନେଇପାରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଉ ମାଲିକ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ହୋଟେଲକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଳା ଗ୍ରାମ ଆଉ ଆମ ହୋଟେଲ ଅଶୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏତିକି କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।